السلام عليكم ورحمة الله. chers élèves، مرحبا بكم في فيديو جديد من سلسلة تحضير للبكالوريا. إذا عجبكم محتوى القناة ما تنسوش الضغط على زر الاشتراك والإعجاب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. ما تنسوش تبارطاجيو aussi la vidéo avec vos amis هكا لتعم الفائدة. حابة نعطيكم فقط ان كونساي. هذاك لو كارني ولا لو كاي اللي قلت لكم حطوه سبيسيالمون بور لا ماتيير فرونسي. هنا في هذا لو تكست هذا كاين بزاف لي مو كي سون نوفو ما حطيتهمش في هذاك لو ديكسيونير تاعكم تاع قاموس الكلمات الاكثر تداولا في النص التاريخي. هنا اون فا لي تروفي اون فا لي اكسبليكي و جيسبر تزيدوا تحطوهم في هذا لو كاي تاعكم هكا اشاك فوا تروحوا فو ريفيزي وتلقاوهم وما ترجعوش هنا ما ترجعوش اليوتيوب توجور وتضيعوا الوقت تاعكم. Aujourd'hui, j'ai choisi un texte qui est vraiment très intéressant où il y a des mots qui sont récurrents en plus. Il est un peu difficile وكاين فيه des mots اللي هما جدد mais كي تتعلموهم راح يكونوا un plus ليكم ويعودوا بالفائدة prochainement. on sait jamais يجيبوا لكم des textes pareils راح تلقاو روحكم تعرفوا déjà la plupart des mots. on commence. نقول لكم بلي vous suivez هذيك la méthode اللي قلتلكم عليها اللي هي on lit premièrement le texte, on essaye de comprendre le maximum des mots. Et ensuite, on lit les questions sans répondre. Et après, on revient le texte on relit une deuxième fois. Et après, on répond à les questions. C'est la meilleure méthode. ليكم إن شاء الله تجيبوا une bonne note parce que tout dépend de la compréhension du texte. là ما فهمتوش le texte نقولكم بلي vous n'allez jamais pouvoir répondre à les questions correctement. نشوفوا l'image du texte. عندنا le texte تاعنا il est sans titre, la première chose. la deuxième عندنا l'auteur تاعنا سي أحمد حلفاوي. la source تاعنا c'est un site internet qui تلقاو les 3W. c'est un site internet publié le mois de mai 2013. Le nombre des paragraphes, on a 5 paragraphes. هذوما les éléments ou là les choses qu'on peut voir d'emblée dans le texte. C'est la première des choses. La deuxième, on passe à la lecture. نقرا en même temps انا نقرا en même temps راني نشرح الكلمات بالعربيه. j'essaie de faire un peu vite هكا باش ما تجيش لا فيديو طويله. راني رجعت نشرح لكم مو تامو هكا اللي قالوا لي باش نعرفوا لو سونس دي مو ما تشرحيناش بلي فراز لو سونس كومبليت على فراز. نبداو. Il y a tellement de choses. هناك الكثير من الأشياء. Il y a tellement كثير الأشياء choses qui ont été dites التي قيلت été dites sur le 8 mai 1945 de Sétif Kharata également. قيلت على 8 من ماي 1945 في سطيف خراطة وجالما. livré à la lâcheté criminelle de l'armée et des milices coloniales. منحت للجبن. la lâcheté جاية من lâche quelque chose lâche يعني الجبن quelqu'un de lâche يعني جبان. criminel إجرامي de l'armée et des milices coloniales. l'armée هو الجيش et des milices coloniales الميليشيات الاستعمارية. donc هناك الكثير من الأشياء التي قيلت في 8 من ماي 1945 في سطيف خراطة جالما. صرفت ولا منحت للجبن الإجرامي للجيش والميليشيات الاستعمارية. دي دوار سومي au feu du ciel. دوار هو كم لا كومباني يعني الدوار كما نقولوا. سومي تعرضت au feu du ciel. وش معناتها هنا le feu du ciel؟ c'est une expression معناتها القصف. le feu هو النيران التي تأتي من السماء وهي القصف التي تعني القصف. quand d'autres feux festifs illuminaient de leurs couleurs les nuits parisiennes et celles de toutes les villes, de tous les villages de France. في حين quand d'autres في حين ألعابنا les feux festifs هما هذوك les jeux d'artifice هذوك اللي يكونوا في les fêtes les feux d'artifice. les feux festifs فيستيف جاية من احتفال يعني نيران احتفالية. les feux festifs
illuminée de leurs couleurs التي كانت تضيء بكل ألوانها illuminée هي تضيء de leurs couleurs les nuits parisiennes التي تضيء بكل ألوانها الليالي الباريسية parisienne جاية من Paris Paris c'est la capitale de la France يعني كانت تضيء الليالي في la capitale de la France اللي هي Paris et celle de toutes les villes وكل المدن de tous les villages والقرى de France. وش معناتها هذا الباراغراف على بالي c'est un peu condensé شوية. هناك الكثير مما قيل على le 8 mai 1945 في خراطة وقالمة وسطيف livré à la lâcheté criminelle de l'armée et des milices coloniales, des douars soumis au feu du ciel. يعني هنا des douars في الجزائر كانوا يتعرضوا للقصف لكن في لا فرانس في باريس ولا في عدة مدن فرنسية كانوا هناك احتفالات بلي فو دارتيفيس ايتو على عكس ما كان في الجزائر اللي كانت تتعرض للقصف دونك دو شوز كونتراديكتوار في الجزائر كانوا نيران القصف وفي فرنسا كانوا نيران الاحتفالات هذا c'est le premier paragraphe. Le deuxième, il y a tellement de choses qui ont été racontées sur les fusillades. كان هناك الكثير من الأشياء رويت على les fusillades هما les tirs ولا إطلاق النار sur les exécutions sommaires ولا الإعدامات الخارجة عن القانون les exécutions والإعدام sur les lynchages et sur les cadavres amoncelés en charniers. الإعدامات les lynchages هما les sabotages ولا الإجرام et sur les cadavres amoncelés en charniers les cadavres هما الجثث amoncelés متراكمة en charniers في المقابر والجثث المتراكمة في المقابر دونك كاين إعدامات كاين دي sabotages ولا إجرام وكاين دي cadavres qui sont partout في المقابر. Il y a tellement de choses qui ont été écrites هناك الكثير من الأشياء كتبت qu'il semble qu'il n'y a plus rien qui vaille la peine. يعني لا شيء يستحق de dire, de raconter, d'écrire l'innommable barbarie qui a meurtri à jamais la mémoire algérienne. يعني لا شيء يستحق للقول ولا يقول de dire ولا يروي ou bien d'écrire l'innommable barbarie الهمجية التي لا توصف qui a meurtri التي دمرت للأبد الذاكرة الجزائرية qui a meurtri à jamais la mémoire algérienne. Pourtant, il faut continuer à en parler. pourtant هنا وش يقصد في هذا الدوزيام باراغراف يعني الاستعمار الفرنسي الى essayé à tout prix باش يدمر الاشياء اللي كابابل تقعد في لا ميموار ولا في الذاكره اللي ان جور يوما ما الشعب الجزائري يتفكروا. الاستعمار الفرنسي هنا حاول بكل ما يمكنه من قوة أنه يحطم هذه الذاكرة الجزائرية. Donc, on passe au troisième paragraphe. Pourtant, il faut continuer à en parler. بالرغم من هذا يجب الاستمرار في الحديث. Pourtant, الاستعمار الفرنسي il a essayé pour effacer la mémoire algérienne. Non. وش قال l'auteur تاعنا il faut continuer à en parler. يجب الاستمرار في الحديث. à redire إعادة الحديث à répéter التكرار à réécrire إعادة الكتابة sans cesse باستمرار وبدون توقف sans cesse هي بدون توقف. pour que nul n'oublie يعني حتى واحد ما ينسى et aussi surtout pour que ceux qui ne savent pas apprennent le visage du crime. هنا خاصة pour ceux qui ne savent pas الذين لا يعرفون apprennent يتعلموا ولا يعرفوا le visage du crime et l'apprennent à leur tour aux générations qui viennent. يعني يتعلموا الوجه الحقيقي للجريمة الفرنسية ويعلموه للأجيال القادمة اللي جايين في المستقبل. parce que se taire جاي من السكوت se taire هو يسكت.
parce que se taire, c'est lâcher la bride aux criminels. يعني lâcher la bride هي ترك اللجام للمجرمين. شو معناتها ترك اللجام؟ اللجام هو اللي يكون في فم الحصان، هذاك هو اللي يخليه يسكت. دونك on donne raison، يعني نعطيوه الحق. إنسان ساكت خليناه يسكت، دونك إنسان عطيناه الحق، فوالا tu as raison، تقدر تسكت. Au criminel, c'est peut-être même leur donner raison. Voilà, il a expliqué l'expression تاعو peut-être même leur donner raison، يعني نعطيوهم الحق ولا الأحقية. Bertolt Brecht écrivait en parlant du fascisme. هذا le monsieur, il écrit en parlant du fascisme، يحكي على الفاشية que هنا دار واحد المقولة تاعو entre deux guillemets: le ventre est fécond d'où a surgi la bête immonde. واش معناتها؟ le ventre هو البطن et fécond هو خصب، باسكو fécond جاي من la fécondation اللي هي الخصوبة. الخصوبة يعني إنسان قادر يولد، يعني le ventre est fécond، le ventre البطن تاعنا يقدر يولد. d'où a surgi la bête immonde، وهنا ولد لنا اون بات اللي هو وحش قذر، لا بات ايموند. دونك طونكو بما انه البطن تاعنا خصب يقدر يجيب لنا هاد لا بات ايموند. هنا اون فيرم لا غومي، دونك لهنا لا بارول تاع هاد لو مسيو. Cette affirmation s'applique، يعني هذا المقول ولا المقولة ولا هذا البيان ينطبق de même on ne peut mieux au colonialisme face auquel il ne faut pas se résigner. هذه راكم شفتوها درناها في une vidéo وين on a répondu على la question numéro 8. donc هنا لا يجب الاستسلام أمام الاستعمار. point cette bête dans la barbarie، هذا الوحش اللي الوحشية تاعو a massacré hommes, femmes et enfants. الوحشية تاعو قمعت ولا ذبحت رجال نساء وأطفال. notre peuple شعبنا il y a 183 ans، كاين 183 سنة، il y a 68 ans، 68 سنة، il y a 59 ans، tout au long d'un horrible déni de droit. durant هاد la période هذه اللي هي 183 سنة ومن بعد 68 ans etc. le déni هو عدم الاعتراف. في هذه المدة كاملة فرنسا لم تريد الاعتراف بالقذارة والوحشية اللي مارستها اتجاه الشعب الجزائري. d'un horrible déni de droit، وما حبتش تعترف حقوق الشعب الجزائري. le déni هو عدم الاعتراف. et la même que celle qui chante cette démocratie revisitée. هنا فرنسا راهي ما حبتش تعترف بحقوق الشعب الجزائري، مي راهي elle chante la démocratie، راهي elle est pour la démocratie. cette France-là qui chante la démocratie، اللي تقول je suis pour la liberté d'expression، وكل واحد il a le droit de faire ce qu'il veut، يعني وش يحب يدير. هاد لا فرانس الا ني واش دارت في الجزائر وما حبتش تعترف بحقوق الجزائريين. parfois reprise en cœur par ceux qui ont cédé à la tentation d'être promus au sein des peuples convoités. وفي بعض الأحيان cette même France كانت تمد دي بروميس وعود للناس اللي استسلموا كما الشعوب هذوك الضعيفة، وتعطيهم دي بروميس فوالا، تطمعهم كما نقولوا كما في الأفريك أون أفريك، يمدوا امتيازات للشعوب يطمعوهم أو من طون راهم يستنزفوا الخيرات تاعهم. فوالا لو سونس تاع لا فراز. لو ديرنيير باراغراف. Pour cela, ce 8 mai 2013, donc il était écrit le 8 mai 2013. Donc pour cela, ce 8 mai 2013, nous ne devrions pas faillir à la mémoire des dizaines de milliers d'Algériens.
يجب ألا نفشل في تذكير لا mémoire des dizaines de milliers d'Algériens. donc نتفكروا هاد les Algériens qui ont témoigné الذين شهدوا et qui témoignent يشهدون actuellement يعني في الوقت الحالي par leur mort بموتهم par-delà les années بعبور السنوات de l'infamie colonialiste يعني على عار المستعمر. نعطيكم اون غروسو مودو على واه راهو يحكي لو تكست تاعنا يحكي على لا ميموار ويحكي على لا بارباري اللي مارستها فرنسا durant la guerre de l'Algérie. هنا هاد لي ماساكر وهاد الوحشيه اللي مارستها على فان بعد الاستقلال كانت كونتر باش لي زالجيريان ريكلام لور دروا ولا او موان تعترف انها مارست هذه الوحشيه في الجزائر. elle était contre ولحد الآن راهي تنكر الجرائم اللي وقعت في عهد الاستعمار الفرنسي. هذا التكست سي سا لو سوجي تاعو. نتمنى انكم فهمتوه pour ne pas perdre le temps. برك نتوما essayez de relire le texte راكم فهمتوا الكلمات باش هكا. ونزيد نعطيكم ان اوتر كونساي كي تقراو ليزي ا اوت فوا كي راكم شي فو يعني راكم في بيوتكم قراو لو تكست تاعكم ا اوت فوا هكا لي مو سو ميموريز فاسيلمون ماشي كيما كي تقراو سيلونسيوزمون ما تشفاوش على لي مو. سا سي ان كونساي مي قراو ا اوت فوا. نهار لو باك ثاني سي با انتردي باش تقراو باش تفهموا لو تكست تاعكم ماشي شرط تقراو سيلونسيوزمون تقدروا هكا فو شوشوتي تحكيو مي بشويه برك ماشي بزاف باش ما يسمعوكمش. عاودوا قراو لو تكست تاعكم درك اون لو بوبلي. هنا سي لا سورس هنا سي لوتور هنا سي لا دات. لي كيستيون تاعنا قلت لكم لا بروميير ليكتور تاع لي كيستيون اون ريبون با هكا نشوفوا سولمون نشوفوا ا بو بري دو كوا il parle و ا بو بري اون ريبير في لو تكست تاعنا وين جايين les réponses. La première question, la première partie, elle a 14 points parce que là c'est un bac de scientifique خاص بشعبة العلوم التجريبية رياضيات تقنية رياضيات التسيير والاقتصاد. هاد لي 4 filières يجيهم le même sujet تاع le français. هذا c'est le bac 2018 et je trouve que هذا هو c'est le plus difficile اللي شفتهم كامل. وكاين un autre bac تاع 2016 هذا je l'ai croisé avant قبل ما نشوفه في لو باك شفتو افون في واحد لو ليفر. دونك سي بور سا لو بلوز امبورطون هو تحلوا لو ماكسيموم تاع لي سوجي وتحلوا ميم نتا راك تقرا سيانتيفيك لازم تحل تاع لي لونغ اترونجير تاع ادب وفلسفه هكا تهزوا لو ماكسيموم تاع لي زيدي لي كابابل يطيحوا في الباك. دونك لي كيستيون لا بروميير كيستيون في la compréhension de l'écrit elle a classé les expressions suivantes. Les expressions هاهم دوار soumis au feu du ciel كاين هنا célébrer la victoire sur les nazis feu festif كاينه ثاني في لو تكست. قلت لكم لي فو فيستيف هما لي جو ولا لي فو دارتيفيس اللي يكونوا في الافراح والمناسبات. لي زيكزيكوسيون سومير هذو حالات الاعدام الغير شرعيه. لياس اي جوا فرح وابتهاج. كادافر امونسولي اون شارنيي اللي هما الجثث المرميه في المقابر. هنا واش قالكم كلاسي لي اكسبريسيون سويفونت selon qu'elle renvoie au. عطاكم deux catégories. La première c'est le 8 mai 1945 en Algérie et le 8 mai 1945 en France. Qu'est-ce qui s'est passé? شرحت لكم في le texte بلي en Algérie كاين des cadavres كاين des feux tombés du ciel كاين des fusillades, mais par contre en France il y avait une joie, des feux festifs, des célébrations de victoire et tout. هذو كاينين في le premier paragraphe. هنا باش تعرفوا بلي les questions تاعنا et les réponses sont d'une façon graduelle, c'est-à-dire la première question راح تلقاو la réponse تاعها في le premier paragraphe etc. هكا pour gagner le temps نهار l'examen تاعكم. La deuxième question, selon l'auteur,
il faut parfois revenir à cette page d'histoire. يعني selon بحسب الكاتب il faut parfois revenir à cette page d'histoire. في بعض الأحيان il faut parfois هي بعض الأحيان لازم نرجعوا لهذه الصفحة التاريخية. Est-ce que c'est juste? La deuxième proposition, il faut tourner définitivement cette page d'histoire. يعني نقلبوا الصفحة تاع هذه الصفحة من التاريخ. نقلبوا هذه الصفحة من التاريخ. La troisième proposition c'est C. Il faut revenir constamment à cette page d'histoire. يعني لازم نرجعوا باستمرار لهذه الصفحة من التاريخ. Quelle est la proposition juste? Recopiez la bonne réponse en relevant du texte la phrase qui justifie votre réponse. يعني بعد ما on a coché la réponse تاعكم كيفاه تكون في la feuille. نكتبوا selon l'auteur, نخيروا la bonne réponse et après نكتبوا je justifie ma réponse. Je justifie ma réponse. ونكتبوا la phrase qui justifie notre réponse. درك في الإجابة نكتبوا في الورقة الإجابة تاعنا بعد ما نكونوا خيرناها من le texte. La troisième question, quel argument avance Ahmed Halfaoui pour développer sa prise de position? عندنا des arguments pourquoi il faut revenir ou là pourquoi il faut mémoriser l'histoire تاعنا. Alors هو خير des arguments qui sont dans le texte. قلت لكم بلي les questions sont posées de façon graduelle, donc on va pas chercher le premier paragraphe. À partir du deuxième paragraphe qu'on cherche, on regarde les arguments تاعو pourquoi il a pris cette position de défendre, de toujours parler de l'histoire et de mémoriser et de rendre toujours hommage à ceux qui sont tombés dans le champ de bataille. La quatrième question, parce que se taire, c'est lâcher la bride au criminel. L'expression lâcher la bride au criminel veut dire, on a trois propositions: éveiller la conscience des criminels, éveiller هي يحيي la conscience شرحتها déjà هي الضمير des criminels تاع المجرمين. Donner plus de liberté aux criminels يعني نعطيوهم الحرية لهذا المجرمين ولا culpabiliser les criminels. culpabiliser جاية من la culpabilité وهي الذنب. culpabiliser هي الإذناب ولا إطلاق الذنب على هذو المجرمين. Est-ce que lâcher la bride aux criminels veut dire éveiller la conscience des criminels نحيي ضمير المجرمين ولا نعطي الحرية للمجرمين باش يهضروا واش حبوا ولا culpabiliser ولا نقول لهم vous avez tort راكم مذنبين يا les criminels. Donc عندنا une seule réponse كي يقول لكم هنا عندنا une seule réponse juste. Recopier la bonne réponse كي نديرو numéro 4. La bonne réponse c'est نخيرو c'est quoi la bonne réponse, on écrit. Numéro 5, à quoi l'auteur compare-t-il le colonialisme dans le quatrième paragraphe? Donc on revient vers le quatrième paragraphe et on cherche le mot li شبه المستعمر به. عندنا 1 2 3. هنا le quatrième paragraphe كاين un mot. L'auteur compare-t-il le colonialisme dans le quatrième paragraphe. عندنا un mot اللي شبه به الكاتب le colonialisme. Donc la question numéro 7, relier chacune des dates suivantes à l'événement qui correspond. عندنا des dates وعندنا هنا شوية داخلة في الثقافة العامة. combien d'années ولا نعرفوا à peu près les dates وهنا نسقطوهم على الأحداث اللي عطاهم لنا. هنا elle chante cette démocratie revisitée. La deuxième عطانا les massacres du 8 mai 1945. La troisième, le déclenchement de la guerre de la libération nationale. لازم نعرفوا بلي le déclenchement de la guerre de la libération nationale هي اندلاع ثورة تحريرية واللي
Le déclenchement c'était en 1954 يعني 1954 باش من بعد on fait un simple calcul باش نخرجوا هاد التواريخ إلى ماذا ترمز. La troisième c'est la conquête de l'Algérie par la France يعني هنا دخول فرنسا على الجزائر. la conquête هي الفتوحات لكن هنا ما نعتبروهاش من الفتوحات نعتبروها كي اللي الغزو الفرنسي للجزائر أول مرة اللي هي كان en 1832 يعني كي نحسبوا jusqu'à la publication تاع هاد l'article اللي كان في ماي 2013 نقصوا التواريخ نقصوا عدد السنوات هنا يخرجوا لنا التواريخ. donc on répond facilement على هاد la question. درك في la partie réponse on verra كيف نجاوبوا. La question numéro 7, nous ne devrions pas faillir à la mémoire des dizaines de milliers d'Algériens à qui renvoie le pronom nous dans la phrase. Hna les substituts. Hna j'ai préparé le cours, la prochaine fois inchallah on va le publier. La deuxième partie de la question, réécrivez cette phrase en la commençant ainsi. L'auteur nous demande, donc c'est le style direct et indirect. La question numéro 8, on a vu déjà la question qui est comme la vidéo la question de synthèse. On a répondu à la question, mais on répond quand même pour les gens qui n'ont pas vu la vidéo. La question numéro 8, d'après l'auteur, face au colonialisme, il ne faut pas se résigner. Qu'en pensez-vous? Développez votre opinion en 2 ou 3 phrases. C'est les questions de la compréhension du texte. Comme la première lecture, on lit sans répondre. On la deuxième lecture dans le texte, une lecture analytique, et après on répond à les questions. La deuxième partie, c'est la production écrite, notée pour les scientifiques sur 6 points à la 7 نقاط. Traiter un seul sujet au choix. يعني خير واحد من الموضوعين. Le premier, c'est le compte rendu objectif. Et le deuxième, l'histoire est utile non pour y lire le passé, mais pour y lire l'avenir. Affirme Philippot. Rédigez un texte argumentatif d'environ 150 mots dans lequel vous convaincrez vos camarades de lire l'histoire de leur pays. Donc, non, c'est un texte historique, mais il a demandé un texte argumentatif pour convaincre la valeur de l'histoire et l'utilité de revenir toujours en arrière. Yani, لازم تفكروا toujours le passé تاعنا. Donc, on va faire ensemble la production, Inch'Allah, le paragraphe de la valeur de l'histoire. On passe directement en réponse. Donc non, il est obligatoire de relire le texte pour vous. لازم تعاودوا تقراو le texte تاعكم باش تجاوبوا على les questions. هنا pour ne pas s'étaler وباش ما تجيش la vidéo طويلة بزاف. Donc je réponds directement. Maintenant la première question c'était classer les expressions suivantes. Doigt soumis au feu. هنا شرحت لكم باللي c'était des tirs ولا طلقات نارية على المدن الجزائرية. Célébrer la victoire sur les nazis. هنا c'était la France اللي كانت تحتفل بالفوز تاعها contre les nazis. Feu festif. هنا نيران الفرح ولا لي فو دارتيفيس. اكزيكوسيون سومير هنا حالات الاعدام الغير شرعيه وهنا لياس اجوا فرح وابتهاج اللي كان في فرنسا. ولي كادافر امونسولي اون شارنيي هنا الجثث اللي كانت مرميه في مختلف المقابر. دونك عندنا لو 8 ماي 1945 اون الجيري. هنا سي كلارينات. هنا نورمالمون تقدروا تجاوبوا على هاد لا كيسيون بعد ما فهمتوا لي مو. اي لو 8 ماي 1945 en France. Donc, doigt soumis au feu du ciel en Algérie, célébrer la victoire sur les nazis en France, feu festif en France, exécution sommaire en Algérie, liesse et joie en France, cadavre amoncelé en charnier en Algérie. La deuxième question, selon l'auteur, il faut parfois revenir à cette page d'histoire, il faut tourner définitivement cette page d'histoire. Il faut revenir constamment à cette page d'histoire. C'est la bonne réponse. C'est il faut revenir. يجب أن نرجع باستمرار لهذه الصفحة من التاريخ.
recopiez la bonne réponse en relevant du texte la phrase qui justifie votre réponse. Donc le texte تاعنا on relit. هنا باش ما نوضرش الوقت. هنا la réponse se trouve le troisième paragraphe. Il faut continuer à en parler. يجب الاستمرار في الحديث, à redire في الكلام, à répéter, à تكرار et à réécrire sans cesse pour que nul n'oublie et aussi, surtout, pour que ceux qui ne savent pas apprennent le visage du crime et l'apprennent à leur tour aux générations qui viennent. C'est ça la bonne réponse et c'est ça la phrase qui confirme la réponse d'Arnaf, la deuxième question. La troisième question, quel argument avance Ahmed Halfaoui pour développer sa prise de position? Donc, il a défendu le fait de toujours parler de l'histoire, de réécrire l'histoire. Des arguments. Donc, on va chercher les arguments qui a avancé pour développer sa prise de position. Toujours, j'ai dit et je redis. Une fois le premier paragraphe, c'est bon, on supprime. Deuxième paragraphe, c'est bon. Donc, toujours, on reste le troisième paragraphe. Ici, c'est le premier argument. Pour que nul n'oublie et aussi surtout pour que ceux qui ne savent pas apprennent le visage du crime et l'apprennent à leur tour aux générations qui viennent. Alors les deux arguments, le troisième paragraphe. Le troisième argument pour que se taire, c'est lâcher la bride aux criminels. Ça, c'est le troisième paragraphe, le troisième argument. Un quatrième argument, le dernier paragraphe, nous ne devrions pas faillir à la mémoire des dizaines de milliers d'Algériens. Il a avancé 4 arguments. La plupart qui nous fait le troisième paragraphe et le dernier qui nous fait le dernier paragraphe. Donc toujours on cherche Win, il essaie à convaincre. هذوما les phrases اللي عندهم un sens de convaincre. Voilà. هنا il a essayé باش يقنع les lecteurs. La question numéro 4. Parce que se taire, c'est lâcher la bride aux criminels. C'est quoi la bride qui connaît le texte. L'expression lâcher la bride aux criminels veut dire éveiller la conscience des criminels. Est-ce que ou bien donner plus de liberté aux criminels, يعني يعطي الحرية les criminels pour en parler encore plus, ou la culpabiliser les criminels يعني يطلق عليهم الذنب. Donc la bonne réponse c'est donner plus de liberté aux criminels. Cette expression veut dire donner plus de liberté aux criminels, يعني يخلي لهم الحرية باش يهضروا ويعطيهم نوعا ما الأحقية في الكلام تاعهم. La question numéro 5. À quoi l'auteur compare-t-il le colonialisme dans le quatrième paragraphe? On revient vers le quatrième paragraphe. On relit, لازم ديما نقراو ونشوفوا le mot par lequel il a comparé le colonialisme. Donc je donne la réponse directement pour ne pas m'étaler la vidéo. C'est la bête ou bien la bête immonde. يعني الوحش القذر. هذه هي الكلمة اللي شبه بها الكاتب le colonialisme. Donc la réponse تاعنا نكتبو l'auteur a comparé le colonialisme par la bête immonde. Une réponse complète. La 6e question, relayer chacune des dates suivantes à l'événement qui lui correspond. Donc la réponse à la question c'est un simple calcul. Donc directement elle chante cette démocratie revisitée. C'est actuellement que la France chante cette démocratie revisitée, donc c'est aujourd'hui. Les massacres du 8 mai 1945, on va directement la date de publication de le texte, c'est en 2013, donc on soustrait 68 ans à 1945 en 2013, عندنا 68 ans, donc les massacres du 8 mai 1945 correspondent à la réponse il y a 68 ans.
le déclenchement de la guerre de la libération nationale. هذه اندلاع الثورة التحريرية c'était en 54. Donc toujours on fait la soustraction. 2013 moins 54, on a 59 ans. Donc il y a 59 ans que le déclenchement de la guerre de la libération a été. La dernière, c'est la conquête de l'Algérie par la France. Et la conquête de l'Algérie par la France, c'était en 1832. Donc, on fait toujours la soustraction. 1832, Tatena 183 ans, c'est la conquête de l'Algérie par la France. La réponse numéro 7, nous ne devrions pas faillir à la mémoire des dizaines de milliers d'Algériens à qui renvoie le pronom nous dans la phrase. C'est automatiquement aux Algériens, nous les Algériens, ou bien plus précisément l'auteur et les lecteurs, il est inclus, il dit nous, يعني يقصد نفسه ونحن القراء, ou bien d'une manière générale on répond par les Algériens. Réécrivez cette phrase en la commençant ainsi. L'auteur nous demande, donc c'est le style direct. On a comme astuce ou bien pour ne pas se tromper faire de la réponse, on met toujours le verbe à l'infinitif. Donc l'auteur nous demande de devoir ne pas faillir à la mémoire des dizaines de milliers d'Algériens. Donc devrions, c'est le verbe devoir, donc on le met à l'infinitif et on réécrit la phrase telle qu'elle est. Donc la deuxième réponse, راح ندير لكم le cours dans le style direct et indirect. On apprend comment répondre à le genre de questions. Sinon, directement نحولوا le verbe تاعنا, le verbe conjugué تاعنا, un verbe à l'infinitif et on recopie la phrase كما هي. Pour la 8e question, d'après l'auteur, face au colonialisme, il ne faut pas se résigner. Qu'en pensez-vous? Développez votre opinion en 2 ou 3 lignes. Donc, c'est la question qui fait on répond. On commence toujours par un verbe d'opinion. La réponse, personnellement, ou bien je trouve, ou là je suis d'accord avec l'auteur, qu'il ne faut pas se résigner car on doit combattre le colonialisme pour défendre notre terre et avoir notre liberté et notre dignité. Allez, c'est la réponse de la question 8. Pour la production écrite, on va la faire prochainement, Inch'Allah. هنا نكون وصلنا à la fin de la vidéo. نتمنى تكونوا تستفدوا من هذه المواضيع. نتمنى لكم التوفيق من كل قلبي. On se retrouve Inch'Allah في une autre vidéo, في un autre sujet. نتمنى لكم التوفيق. سلام.